pin vodou e ojo mi jo amo ye ro vodou àwọn jo mi jo amo nkara vodou payapa e jo mi jo amo kudo le hwenu mecheleme kudo hwenu milio kudo game milio ena chenu ye lo kontole bi me na seo ena wadagbedo le present me na du to mission ye lo da mo ndede me bo ena bibini ena yelo mi lo ta aligbo fo bo kono aganga très fort inde so yin aklan pa bijiji bo ka wa kwedo kwedo lindo arrangement va de temps ou quoi dominer de hololowe bon jura kenjo faji bo kono fakatoni a pas de bokoyo no yin wa kenigbe soze anya meta pa hosu aklan paton le do pa mo koton do ta wetu ya fidi eno yo no do fa mais que getimbo tun we fa yon mais que getimbo tun dagbe ide me on mais que getimbo tun we utu e do na kan fabo savoa mais que getun we utu betoro na yifa otun du jezo agbe o mais que getun we zo mbo sundo na izume o te fa egbe o me agbo ye kan lo me bo na do pede ni mi levo gbebotomi promi kudo todo me beaucoup d'eau ay khasoro nji beaucoup d'eau me kipon e do fa nte ka e do fa e da lo weji de kimbo ifapi bo e don da lo mi bono khole bono e fo we yo e na tede e unle po fo do ko alobi na bi ya teme e de eneo ewe dagbo mi ton le kokan to aido kun yo e la abatamandego wa ho afini wa chebe npele wa ba soro ki bo ablo katrite do kan o be npele bo no ka pele egbedi kaka je fi bi kare egbedi on e ko ze pele bo sen fara ni me pon e ka ze pele bo de yin na ni me pon fagbo jeno senfa fagbo jeno ke jumeno tefa fagbo jeno de yini me allo eni le bikuyo e podo sinzawe gbe gbada ho lesa ndogbe ni bo kono da ho le pe no to gbeto ndogbe ni bi podogbe ni toche bo kono afodo chon kliba se do no to me se ro mi me fi egbe a noche de gbe an ko sago e de so to gbe ni boro wo yoro fa ni kom ni be si constatation di ntewa khale ntewa zon bo beto do kuna kanfa aliyejina zon bara kanfa supo mini be si asupa si poi Nduran dasu nenu masuo ira fa kwedu tajin kanu boni kudo sun elo po mi kanu ko ayron ko ide to yoro ko sun to ta tikew ndame lo bo ku ipe azon ipe kan ipe fu ipe ba la fi akemi bo mo fi jiro asuwe lo pe bo no fi sin sansan kaka ba badanso bo main teje o wa e de paji pe sori ani bo kono kanfa ena tolo bo jiga egbeo ena so akwe eyi gbe yo ena so aji eso akwe yo nte aka mo gbogbe ya ti anu aton kuwa mo gbogbe a azon wa mo gbogbe a fo wa mo gbogbe a wa mo gbogbe a vodou a mo gbogbe a eblu nu aton
un et son nous attend les débois un faudou so faudou ne sumo ko de anyonu ko de a enaba faudou lo pateka we enaba hodo faudou de na do un ku so sumo mo ko na nyonu mo ko na fa na do e do nyonu we nyonu re mi de suwe aji esi hudo jimbodo e na jijiku ram ejifio e na jijiku e kana mo kudu nyonu to kana mo ni de suwe da suwe ne we na sunu we ne mo ko na bia harabo sunu we da gbe koyo e we ko de na fara kan ya kimeni e o sunu we ya e klero ejifio bo ji sunu fi sunu ko e klero sunu we ya na vodo bo mu we to kai mo e ka bia ke na le do ani ko na sin fa na le vodo e do solution na do e asa vol le bo blo le e ren e na daide e ka do solution de bo aba ni don we ne le o e si ku je po awe fa na le vodo ali ji gbeto na kan fa do tada do po ni sunu o we mo na ika e so mi do yun wo ra mo e so mo je le bi de bo na blo to bo a won do mi na no po no kan sunu kan Peme dion e bi kase do mo jame une ya mo maka biozon bo asukuda sido asikuda sudo e ro posu e lo bebe mi de e asuke bo jijiku e ro posu e bebe mi de e jifi owe bo gba su bo jodo bo gba si bo ifi aro to fi jo an yun fa maka nwe ni le di ki no so ko e do abi ni de bi fi e no je ali do podire mina level do hodo luwe yora dogo fao do me bitunwa enyu no ma dogo mina debo kondo etika dogo jenwe a so ton pe na sepon bokono nu kon en bloquant a dogo ka o tali ni mo e bla dogo ka bo tali ni yo kan tewe se fi nwe kan no waru nyunu wo adogo na gbele a ye ade na mo nyunu bo a pe dogo bi adogo me bo so ka fi ene bo a fi si gbele a azeto na mo nku je fi ne wa do no me tole si foswo e dai won de ino ma dogo no dio e to ala lo pa de fi o ren e te pon e kono tu e poi mana moa no kuma si bi me ma so dalo ko bani nyonu a kan no ko kan le bi ku badu le fu wa ya difi e kan jali no 3 mois me do ko ni la ka do ko fa du te din kanu wa si ti sha do bo lo de din ino wuye ya afoya o ku ipe aso ipe kaka ba do bo lo zi be a ti do ngodi bo ka nu su ojevu ka no ojevu wa se fi ogbe bo ka se nu ogbe bo ni de susunu we lo nkanu gadi bo fi ne ezenke bo fi mi bo ni to ni sin sasa je bada e si fada yo fara do kesi ya ro di do ro fi ne dion e dio tonaku alo dio no naku le ke gete ndi bo hodo le ya jam dini be to do ho wa si de to ho we jifi be ka se ro beri fino o fi ogwa kwegbe ha ku va nso fama kan wezo pa imo beto de mo ma do go gadi aji do ngo di fi o gadi wa fi o ga bon no ka to zo be wa do fi bebe kere wa kwegbe fama kan wezo ba je gbomo e kan fa do kesi do no nko to karaje ntewo mu ni karaje fa na do ne kana blogbon ma je gbomo fa na le bodo nuzu me bodo na ka atoko fa Clinton le va timeni mini betonde bon da so modo nubi do jifi wa be jifi ene aso to na gble e kan fa de besi we utu na imo na se na blo aso na gble a ali de vo gine le boy ne mi le lai fun pass yo de vo beton maso to mi na ba so ru na kan fa de bon ko ende ay njonde ko gbe bro ya che jiwe gba won to gan te je wa no me minisi
la nommé député na un secrétaire na un chef garage na inde fa na kandeji azin polo en kamo dio du tejin kanu bo ku ipe aso ipe bon kanu fere bo nu itokuchi nyonachi dagbechi bi ku igbo fene bo wa bon kanu fene kan tan de je ka bon vena no fine na e cambio fa e fine no kona je ko nu ba au lieu de prison fa na do nu nwetu kona je ko nu fa na do nu na wa bona hogulu be mana je deji abo fine na fa nu fa na do wezo mo maso e na kafa deji asome lo e fimi ton le na yo e je ka bo no kafa bo no safu nteji nkano mo fie lo asome na be ko ilo medio e ka be asome lo si do bo ka do ganji ke ka ba asome on e bi bo ko yo fo bon quand on le ton do me di le me e ka asida do te ko fie ne vlafo fra de gesiro asida do ko yo meni ntewa si dana si farando ntena bloba si dana mana wa farando fitur jeti sen e o azon le pon we famoni ba ja so ka ba zon wa na zo ba pe fo comme pe ko su on a don contribution on a don ntena da so ene ga wa e cambio farando ne ke a blogu ma zo ene ma sa je fiti a farando esi do dimbo ala e kolu de me juna be o e ma be kolu ne o no kani me bro to gesi bo ka kolu yo no moreji ene bi se wai ene wa so ganji bo ko fo kana di an fa na le bodo nte o to imo fa na do gesi nte kana blo bodo na di fa na le bodo aso me gbe ne so e do nu bo e bi na ka fa de jo to fina be al devoji yo ko to me alors que famille mais et là beaucoup no ko du tedin kan mo to me ye ko yanji dagbe bo le volle ko dagbe bo ku ipe ba so ipe ke ipe fo ipe to me ida likegeji e no jo keke o le to me e no do taxi o le to me mais de suno ke moto o le to me e la vono do chome hu ngone le mi no blo tant que ma bato ni po wa ko mi ton ke gero timbo asida maru boton ku maru boton le edu no vichi fofochi toche no chedele we de ka fatro far masida ntana sida wa era cambio ba farando nte kana wa asida na glo farando gesi en blanche dans na glo fara mo poison fide poison gosi en su do fie ko yo we na poison we nte kana blo ba poison ne on e ma se kuna reçu ni bloto a fana to gesi bi e blo mo jenan e ando dino yiye anyo ko le kuna yo ntezu mo ko le mra yo e kan bo seo e saifu ile ya bibo na la bododo fakika me we no kamasa nous supposons le faire mi mo ku e safo bo dio kuo kuna leko akagba vosa wode so sie kontra lo kuonwa ase bodo fena ena je e kahoni sa ena je fada na mo kwe alina hunwe ya dagba ni dan ablagba nto khosu e ka fa ine a savo a boka blo saki do te o blo pot menetu do te o blo kontu do te ro kwena wa kwesi kan wa si ça mewe dana kite bodonwere si ça meto ko so kite bodonwere e se ko ni blo se mawa e chido mi no tombi de sule do puto wen se mawa eno e kafa pon wen ko e ka hu eni lesa no kafa ma cheple nko mo do no wabo ma blo go chef jele e su pora fa mi tome nyeyon do nyon blo alo mais nkando chepe o toki boko na fodo jonkli ba we kon mi fa nkaro ko tenwe bobe ko tenwe wendo lobe boblo toki gbon kakaka boblo 21 na do ko che tenwe yo 28 ans to toki aribere ni ere mechelemi do e do horo na prevu kwede
tant là mais on finit à une le fil au faca le fil on 13 ans 14 ans doit dire et nous doit pas bien baisser mais de dire journal web blonde elle est parlé d'ici 2000 2004 alors 2005 moi c'est journal web et on s'est gomatou et là de midi c'est au quoi bleu tu vois quoi ouais better de mobile sous un temps de beaucoup de mais pas au cas qui te peut y suis beaucoup better prendre fan que de quoi oui beaucoup better prendre des bois oui beaucoup ni mais moi prendre des bois pour mais prendre une quoi alors mais pas perdre bon j'ai ça pour quand à sous bonne maîtrise des mais prendre que pour le quoi pour prendre maîtrise le quoi tant mais le fac nous le fia nous sia les litio infa et ouais je m'en radio télé ni fadomio ro bovo we kwa nu bo tachi me je bi o fa wa je nko boko do fito mi ko bi hu wa aliji e gena ka fadole ene wo ko gba fi bi hu ju e to gena ka fado tuba nu ko ina tin de mani le bo bi ti do mi ro mi kudo le gbe kudo ga me be na cheni mi kudo me ko ko de ye iko bo kudo mo gena bi de mina mo isa bona mo ho mina mo da gbe de metada si todo mi tole mi na bion de mi me iro bo kono yin di bo ma ko ku kun bo pon ale o eni kekle blo iku do pedi bo pon beto lo posin gbe kan gle etun fati teni me a bo pla me ite fara atun fasin seni me a bo pla me bo ise fara bo me ko do ko ele ro aji ya bo no bi do gle o esindo asoma pon o esindo matun mi se kwa me tole bole kambio ni ina mi mojebe enwu ya kwa no krabi kwedo dali gbofo boko na ganga wa kini gbe sozeyi anyame tapasi a hoso akran paton numéro tiré 97 72 58 80 97 72 58 80 un togudo rio un go plus 229 na bon 95 50 00 53 95 50 00 53 tali gbofo boko na kanga mino yiwe o minala aton fodu san legion we ino fodu san legion minala aton npron wo bilo tochego ko do kwa miro fo de me piraro chibe merci ni achemo